বেছি মানুহৰা e-Mudra loan কৈ কিনা কৈ থাকে e-Mudra loan তো নাথাকা নহয় দেই আছে সব ব্ৰাঞ্চ পৰা নিতে কোনবা বাদে কোনবা বাদ নিতে मतलब কোনবা দে পন কোতে বেছি ধাৰ থাকে বাউলে থাকে বেংক কান ইটো হানতে পন আৰু কোনবা বাদো লিগনা থাকে e-Mudra मतलब इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा लोन इतु तो की आसी कोसी बोले ऑनलाइन बा उन्हें अप्लाई करबो 50,000 नीची कैपेसिटी तो अमाउंट तो 50,000 ऊपर होसी बोले न होबो 50,000 लगा नीचे अप्लाई करबो इनारना इतु पाइ जाबो होले भी इतु डायरेक्ट आवनेला अकाउंट दे आवने अप्लाई करिगिना आवनेला इतु एप्लीकेशन तो अप्रूव हुआ बिचिते बैंक पर डायरेक्ट आवने के इतु नपताओ दे पैसा तो निदिबो आवने इतु बैंक भी विजिट करबो लागिबो पहिला लगा आजिकाली ला प्रोसेस भी एकदम अलग अलग আছে মই অলপ দিন আগে দিবি ঠিকছে কোনবা মানুহ অনলাইন পৰা এপ্লাই কৰিছে গৈছে হলিবে আৰু বেংক পৰা भी ফর্ম দিয়া ইটো খান भी ঠিকছে ইটো খান ফর্ম ফিল আপ কৰবি ইটো পিছতে সেংশন কৰি দিব ওয়া ইটো খান भी ঠিকি কিনা আছে আমি কিলে গলে কোনবা মানুহ পৰা কমেন্ট সেকশন আৰু মেসেঞ্জাৰ দিবি পিছে আহে আছে e-Mudra লাগা একবাৰ ভাল পৰা কৈ দিবি না কোৱা নিমিতে কৈ আছে আৰু ইটো e-Mudra দিলো ডকুমেন্টস খান তো PAN card, Aadhaar card, trade license, UJAM registration, idu hantu compulsory, mandatory lagibo, plus awunen project report. Pasta chuita page pra holibi ponai loi kina project report pe upload kuribi, idu upload kora logi logi aru statutory documents koi kina thakibo, idu khan bi awunen upload korobo lagi. Online dido idu apply korobo, approve hoise awunila account de direct poisa sanction kori dibo, idu nohoi dei. Ajikali bank laga niyom do process to bisi change hoi ase. যোৱা সাল বাবে আৰু ইটো সালটো একদম আলাক হৈ আছে একদম কাৰা হৈ আছে কিলে লব নেতেৰাব ইটো আৰু ইটো কোৱাই আছে আৰু বি দুইবাৰ वाला সব বেংক তে নাপাব সব প্ৰাগে আউনেন যাবি নিজৰ লা ব্ৰাঞ্চ তে ইটো বাচিতে e-Mudra লোন আছে না নাই ইনা হতি আছে কোছি গলে তো প্ৰসেস কিনা হ'ব লাগে ইনা হতি যে তাখান কব এপ্লাই কৰবি এপ্লাই কৰা বিচিতে বেংক তে আহিবি ইটো বি কব পাৰে না इतु की करने बैंक ते आहिबी गय आसी गोसी गले तो इनकम्प्लीट काम कुनबा फॉर्म खान फिल अप करो बोले प्रोसीजर दी की आसे प्रोटोकॉल की आसे इतु फॉलो करो निमिते बैंक ते आहि जाबी इना आबी कोबो अप्लाई करा बिसिते इतु की करने गय आसी गले মই सुकुबा देखि किना आसे कुनबा मानो अप्लाई तो करिसे जोआ खाली इतु दिन दिबी মই बैंक ते पुइ থাকিছে तो ताखान तो जोआ खाली निसिना अप्लाई करिसे अप्रूव होइसे पैसा तो नाहे इतु निमिते আজি নিচিনা তাখান बैंक विजिट কৰিছে তো बैंक খান পৰা কৈ কিনা টিখা দো আমি ফর্ম খান তিয়া টিকিছে ইতু খান ফিল আপ কৰবি ইনাৰনা আহিবি ইনা কোৱা টিকিছে শুনি কিনা আছে ইতু নিমিতে কৈ আছে ভাবনা নিচিনা এপ্লাই কৰিছে এপ্ৰুভ কৰিছে আউনিলা একাউন্টে ডাইৰেক্ট পইচা আহিব ইতু বি ভাবনা নকৰবি কিলে কোনবা প্ৰসিজাৰ মিসিং হৈ কিনা বি থাকিব পাৰে ইতৰা আউনি এপ্লাই কৰিছে না এপ্ৰুভ হৈছে তো কোৱা নিচিনা फट पैसा तो आनाय गुसी गले आवनी एक दिन दुई दिन बिचिते बैंक विजिट करबी इतु बासिते बैंक प्राताते कहि दिबो आरो इतु कोन खान के विजिट करबो लागे गुसी गले सब स्टाफ प्रा ना जानिबो दे मैनेजर के लॉक करले करबी ब्रांच मैनेजर के नोसी गले फील्ड ऑफिसर के लॉक करबी नाउन आवनन अप्लाई करा दामते तखान बा इतु की मेसेज आहिसे ना ऑनलाइन दे वेबसाइट पर की मेसेज आइसे इतु हान बि सब आवनन सेव कोना राखिबी डाउनलोड कोना राखिबी लेटर खान इतु खान आवनन जायगना बैंक ति दिखाबी इतु बासिते ताखान बा की कोबो इतु ला नियम तो फॉलो करबो लागे कोइगिना इतु e-Mudra इतु ला ओपरते बेसी मानु पाजल थाखाबा আজি इतु ला भिडिओ आना आसे आरो सब मानु इतु याद राखिबी मुद्रा तो ऑफलाइन बा बारबा औनियन e-Mudra मतलब ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक ना थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्राय इतु पारो कोइगिना আজি याते भिडिओ खतम करू